डॉक्टर भी आएगा। आप नंबर दीजिए, मैं बात करता हूँ लोगों से। सब घर में है, डेट बड़ी 10-12 घंटा सड़ रहा है मेरा। मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। अब क्या मजिस्ट्रेट हुआ है? कौन करेगा? मजिस्ट्रेट आएगा 12 घंटा तक लगाया है सर। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को। हम लोग प्रेम से बात कर रहे हैं। बुलाइए मजिस्ट्रेट, डॉक्टर को बुलाइए। सही है 12 बज रहा है। আপনার সন্তান কি পড়াশোনায় অমনোযোগী? আপনি কি ঋণে জড়িয়ে পড়ছেন? মামলা মোকদ্দমা, আইনি ঝামেলা, ব্যবসায় উন্নতিতে বাধা, বিবাহে বাধা, পরপুরুষ ও নারীতে আসক্তি, অর্থনাশ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি যে কোনো সমস্যার সমাধান গ্রহরত্ন ও তন্ত্রের দ্বারা করা হয়। জ্যোতিষী ও তন্ত্রগুরু প্রদীপ শাস্ত্রী এখন বসছেন আপনার এলাকায়। চেম্বার কাটোয়া, কলকাতা, গুসকরা, লাভপুর, বোলপুর, ফুটিরসাঁকো। বুকিং নাম্বার 8906890678।